tema 9. vloga će biti da napravimo 4 ocjene scene za video Doboj 2018. Prvi timelapse će biti u parku. Sada će mi 8 sekundi timelapsa. To je nekih 200 slika povezanih na mini video. Ekspozicija je 4 sekunde i po 200 slika. Trajanje uzimanja slika će biti nekih 15 do 16 minuta. Potraće.
3 su lokacije gotove, ostaje samo još 4. To je sve za danas. Vidimo se u sljedećem videu.